আগামীকাল মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিন উপলক্ষে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং তিপ্রাসাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন, যার ফলে রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ আগামীকাল কিছুটা হলেও উপকৃত হবে। কি বললেন তিনি? কি দায়িত্ব দিলেন তিপ্রাসাকে? কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন, যিনি মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরের নাতি? দেখুন তিনি কি বলছেন। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। আশা করি এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের রাজ্যের জন্য। नमस्कार, आई हैव कम लाइव ऑन फेसबुक आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए। 19 अगस्त महाराजा वीरविक्रम का जन्मदिन है। वो सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर नहीं थे, वो एक फाउंडर थे ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा। और आज से 117 साल पहले उनका जन्म हुआ। आज महाराजा हिंदुस्तान में नहीं है, गणतंत्रता में महाराजा नहीं है, लेकिन जो काम महाराजा वीरविक्रम ने अपने लोगों के लिए किया, वो जिस दिन हम भूल जाएंगे, उस दिन हमारा आइडेंटिटी, हमारा कल्चर, हमारा इतिहास एक परिवार का नहीं, आप सबका, वो हमारे बीच से चला जाएगा। बहुत लोगों ने महाराजा का काम देखा होगा। वीरविक्रम कॉलेज हो, लैंड रिजर्वेशन हो, जहां में आज जो एडीसी बना है, वो महाराजा का थिंकिंग था। जब महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखा, जब बांग्लादेश में लोगों को मारा जा रहा था, महाराजा ने उनको पनाह दी। जब फैमिन हुआ बंगाल में 1940 में, तो हमने त्रिपुरा से खाना, चावल हमने भेजा अफेक्टेड फैमिलीज को। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रमोट करना हो या फिर तिप्रासा के लिए लैंड रिजर्वेशन करना हो, एजुकेशन को बढ़ाना हो, वीरविक्रम कॉलेज का स्थापना करना हो, अस्पताल खोलना हो, गर्ल चिल्ड्रन के लिए स्कूल स्टार्ट करना हो, बुद्ध मंदिर बनाना हो, पूरे दुनिया में जाकर त्रिपुरा का नाम उठाना हो, महाराजा ने किया। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन से पहले महाराजा ने त्रिपुरा का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें डेमोक्रेसी को लाया गया। राजा ने अपना पावर खुद कम करके पावर पब्लिक के हाथ में देने का एक संविधान बनाया। तो महाराजा वीरविक्रम कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो था नहीं, वो पूरा त्रिपुरा का था, आप सबका था। परसों उनका जन्मदिन है। आई अर्ज ऑल माई पीपल, आप लोग अगर महाराजा का नाम को याद करना चाहते हैं तो अपने बच्चे में वही सपना देखे जो महाराजा ने आपके लिए सोचा था। स्कूल में जाकर प्लीज डिस्ट्रीब्यूट फूड टू चिल्ड्रन। हॉस्पिटल में जाकर जो बीमार है उनको प्लीज कुछ खाने के लिए दीजिए, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अपने गांव में, अपने घर में क्लीन, अपने विलेज को क्लीन कीजिए। आज हमारे गांव, घर तो सफा है लेकिन घर के बाहर मैला है, विलेज क्लीन ड्राइव कीजिए। एंड मैं अपील करता हूं नॉट ओनली टू तिप्रा मोथा, टू एनजीओज, टू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। 19 अगस्त को एक दूसरे को हाथ मिलाकर प्यार कीजिए। जिंदगी छोटा है सबका। महाराजा भी 39 इयर्स की उम्र में उनका देहांत हो गया। आज महाराजा जिंदा रहते और 5-6 साल या 10 साल तो शायद हमारा त्रिपुरा का भविष्य भी और अच्छा होता। लेकिन कंचन प्रभा देवी, मेरे पिताजी ने उस समय जो भी किया, आज इसी के लिए हम लोग एक वी आर प्राउड इंडियंस। वो भी महाराजा का सपना था।
जलाना बहुत आसान होता है मेरे दोस्त, घर बनाना या घर को एक रखना बहुत मुश्किल होता है। आई अपील टू यू ऑल, हम लोग एक दूसरे से इतना नफरत क्यों करते हैं? क्या प्रॉब्लम है? किसके लिए नफरत करते हैं? इसमें भी आप विचार कीजिए। आज जब बच्चा, आपका बच्चा, हमारा कोई और, किसी और का बच्चा, उसका भविष्य के बारे में सोचिए। अपने बच्चे को नफरत मत सिखाइए, एकता सिखाइए, थानसा सिखाइए। 18 तारीख को कल मेरा बहन भी, प्रज्ञा कुमारी भी फोटो एग्जीबिशन कर रहा है। मैं भी जाऊंगा, मैं भी रहूंगा। लेकिन 19 तारीख को जन्मदिन है महाराजा वीर विक्रम का। उस दिन अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ब्लॉक में, अपने गांव में, अपने शहर में जाकर महाराजा के नाम में बच्चे लोगों को थोड़ा सा टिफिन बांट दीजिए। ओल्ड एज होम में थोड़ा सा टिफिन बांट दीजिए। पेशेंट जो बीमार है उनको थोड़ा टिफिन दे दीजिए। अपने गांव को थोड़ा सा साफ सुथरा करके क्लीनिंग ड्राइव कीजिए। इससे मुझे भी सुकून मिलेगा और आपको भी सुकून मिलेगा कि आपने बिना पार्टी, जाति, धर्म, मजहब को देखकर आपने एक दूसरे इंसान को हेल्प किया। You have to learn to love, my friends. Hatred will destroy you. Love will unite you. Today we are all poor, we are all desperate, we are all angry. The fact is that no one is getting any solution. The only way is that when we unite, when we talk as one, we become much more powerful than what we are today. It saddens me that before elections, all political parties will remember Maharaja. But after elections are gone, it is left for my family to remember him or a few good people. I urge all of you all, don't make him a political figure. Make him a visionary of what Tripura was. He was the architect of modern Tripura. Today when the plane lands in Agartala airport, it lands because he thought of it at the right time. Today when you all pass out of universities, when we have ADC today, it is because in 1939 and 1941, Maharaja earmarked the land reservation for the indigenous people of Tripura. Today, when there was a famine and English, they had taken away all our food to sponsor the Second World War, Maharaja, on the letter of Mahatma Gandhi, opened up the granaries of Tripura to serve the people who were dying of famine in Bengal. He made the Buddha Mandir. He made colleges. He made schools. He ensured schools for women. He ensured a constitution of Tripura, which was much before the time Indian constitution was concepted and conceptualized. A king was willing to limit his power so that he could give more power to his people by making a constitution of Tripura much before the Indian constitution was framed. He was not my grandfather. He was our king. He was our identity. He was our heritage. He is just not my grandfather or my father's father. He was the father of Tripura. On the 19th, please go out and remember him in a way which will spread unity, love, and let's defeat negativity. Let's defeat hatred. Let's not have violence. Violence, my friend, will get you nowhere in life. You know it. Yet, we cannot control our emotions. Emotion can be love also. Emotion can be hate as well. You have to make the choice. I choose love every time over hatred. I choose people every time over politics.
tomorrow and day after. And on the 20th, ADC will also do something. But please remember, our history, our identity, and our future are all connected. And Maharaja Bir Bikram, on the 19th of August, may have died 82 years ago, but he is still important to all of us today because his thinking is still alive. And if we can follow his dreams, Tripura will be great again. Belaino Hambai, Khulunka. শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। হাজার হাজার মানুষ উপকার পাবে আমরা বলছিলাম, এর মধ্যে যেমন রাস্তাঘাট, গ্রামের বিভিন্ন বাড়ির বাইরে বিভিন্ন রাস্তাঘাটের আশপাশ পরিষ্কার করে দেওয়া, এবং তার সাথে মহারাজ প্রদ্যুৎ ডাইরেক্টলি বলছেন যেন গ্রামের বিভিন্ন জায়গাতে পরিষ্কার করে দিতে হবে, নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখতে হবে, এবং হসপিটাল, ওল্ড এজ হোম এগুলোতে খাদ্য বিতরণ করা, এই যে স্কুলে বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ টিফিনের ব্যবস্থা করে দেওয়া, কিংবা এই যে হোমগুলোতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা থেকে শুরু করে চিলড্রেন যারা রয়েছে তাদের হাতে এই যে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া, কিংবা এই যে হসপিটালগুলোতে যারা মুমূর্ষু রোগী আছে তাদের হাতে খাবার তুলে দেওয়া, এই যে গ্রামের রাস্তাগুলো যেটা বলেছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ সেগুলোকে নিট অ্যান্ড ক্লিন করে দেওয়া, এটাই তো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আগামীকাল আমাদের রাজ্যের মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিন। ওনার জন্মদিনে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন, ওনার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আপনারা মহারাজের সিদ্ধান্ত শুনলেন এবং তিপ্রাসার ওপর যে দায়িত্ব দিল সে দায়িত্বটাও শুনলেন। আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন, কিন্তু এই যে ভালো কাজ সেটাকে অবশ্যই ভালো বলতে হবে, ভালো কাজটাকে সবসময় প্রশংসাই করতে হয়। ভালো কাজের আলাদা একটা টান থাকে, আলাদা একটা কনফিডেন্স থাকে, আরও কাজ করার উৎসাহ থাকে। আপনাদের কি মনে হয় এই যে সুন্দর সিদ্ধান্ত নিলেন, গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিলেন তিপ্রাসাকে, এতে করেই রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবে যারা গ্রামের মাধ্যমে গ্রামের রাস্তা ধরে মেঠো পথে চলে? এই রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে দিলে কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে, সে কথাটাই আমরা বলছি। এই মহৎ কাজগুলো, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোই সবাইকে এগিয়ে আসতে হয় করার জন্য। আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। আপনার একটি সাবস্ক্রাইব, একটি লাইক আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছে। আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক করবেন এবং আপনার পাশাপাশি অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আমাদের সাথেই থাকুন।